Bueno, buena gente. Bueno, buena gente. Bienvenidos a otro directo más. Esta ocasión de Masiva Charlize, gente. Este es un juego que yo lo jugué hace bastantes años. Salió en 2015 más o menos. Y nada, lo estuve probando un poco y la verdad que está interesante. Vamos a poner un inicio difícil, equilibrado, temático, serio, lo que es el nombre de los... No se puede crear una casa, lamentablemente. Así que bueno. Lo que me gusta de este, por ejemplo, comparado con uno que salió hace poquito, que había subido al canal, es que, nada, en este si los personajes mueren, se mueren. De hecho, se mueren de viejo y todo ese tipo de cosas. Lo ponen en el tutorial. Así que, pues eso. Si no, no me parecía realista que se mueren y que luego sigan apareciendo en la historia. No sé qué onda con el nuevo. No me gustó eso. No me gustó. I don't see what patience has to do with this. It should have happened by now. Life keeps to its own timetable, not ours. Oh, it doesn't stop us from trying. Good morning! Your ruler has risen. Rejoice, and let bellow the horns of birth. Immortal protector of the nation, progeny of the great bloodlines, master of strategies, eternal conductor, and forger of matrimony. We're here to advise you on how to handle ruling and commanding every time. The horns of battle. Fine, we'll have to do this later. The cadence is attacking. Heroes, jump in! The ruler will be with you shortly! And off they go. We'll explain later. We just need you to take command, because our citizens, understandably, find it hard to trust a giant talking chalice. We are not just a giant talking chalice. But the nation will listen to you, because you're of their blood. Forged from the bloodlines of the great houses. Oh, and one last thing. Unfortunately, the bloodline ritual that was used to create you also bound you to us. So you can never leave the throne. But do not despair. You can still command your heroes. Look inward, and you will find that your mind can follow them anywhere. You see your heroes yet? Yeah? Great. Now, take command and search the area. The cadence is out there somewhere. First catch of the day. We can't tell you much about the cadence because not much is known. It's old, first sighted centuries ago, and it cares only for destroying our nation with its corruption. That's where pawns like you see here come in. Think of them as attack dogs the cadence creates to spread corruption in the world. Nos salieron puros cazadores, gente. That could have been worse. At least they belong to heroic bloodlines. Oh yes, we forgot to mention that normal humans cannot survive even a single... It was bound to happen sooner or later, so you should get used to this now. There'll be a lot more before we're done. Bueno. Remember, they're fighting for something bigger than themselves.
How about that, eh? One down, untold millions to go. Voy a protegerlo con el tanque. Seeds, arguably the lowliest of pawns, are more nuisance than this. But if you're going to remember one thing, don't let those runts form a posse. Keep them apart. Otherwise it'll be like when caberjacks get together at a tavern. Except not the best night of your life. Mm-hmm. Cadence cowards. They'd rather stay back and snipe at you than fight up close. Be wary. Your heroes are hit, they may forget some of their combat training. The mind is just as vulnerable as the body. No, este. Ponete alguna habilidad, gente. Just like the Battle of Saturn's Peak. La musiquita que tiene está muy buena, gente. Y esa música te pone cuando queda poco enemigo. That went better than I expected. Well done, well done. I knew you'd have a knack for this. Right. So this is our nation, and as we said, we are not in the best of shape. That muck you see surrounding us is the Cadence. It's what created the pawns, corrupted our lands, and is slowly tightening on us like a noose. But we do have one advantage. Thanks to several enchanted materials that make up our body, we've been endowed with certain powers. One of them being a way to cleanse the Cadence from this world. It's really quite a miraculous process,
wherein we harness the properties of... The thing is, it takes a long time for us to charge up for this. A long time. All of the heroes you just commanded in battle will be long gone when we're finally ready. And with all that time still ahead, we need you to protect us. You will take charge of the nation, command its citizens worthy of becoming heroes, and ensure that the cadence does not reach the capital. Now let's check out that keep you just saved. The keeps. Bloodline forgers of the nation. The stonemasons did good work here. I'll thank them later. Here you will... Now that your regent is appointed, it's time to decide on a partner. Although this isn't an arrangement out of love, who knows? Maybe it'll turn into that. We've seen it happen. Personality, traits, experience, they're all important here. But just because this is an arrangement of necessity doesn't mean you should reduce these heroes to a pile of numbers either. They deserve better than that. Many happy returns. Let's give the newlyweds some privacy, eh? It's a lot to take in, but you'll handle it, or your mind will become as cracked as our body. You'll be fine. Now then, please join us back at the capital so we can show you some of your other responsibilities. And welcome back. You are here, right? It's a little hard to tell if you're still in your mind's eye or whatever. This is where your heroes return to after battle. From here, you may equip them with any skills or weapons they may have earned, as well as perform research. Basically, we can devote some of our power to help the war effort and the nation. Whether it's building new keeps, starting a Sage Rights Guild, or a Standards Crucible. Fun stuff. Building more keeps is likely the most pressing option, as you'll be able to foster more bloodlines, but don't shun other possibilities. Que van a jugar difícil. We can research Esta es la más recomendable. If the amount of time required dissuades you from researching something, consider the Sage Rights Guild. Any hero who joins the Sage Rights will hasten the time required for any pursuit. They will never see combat again. Keep in mind, most of our power is focused on charging up to cleanse the cadence, so we can only devote enough energy to research one thing at a time. That includes searching for new heroes. It takes a lot of effort to find people attuned with us, and it'll only get harder the more we do it. But choose whatever you want. Oh, yeah, one more thing. The end of this war is not even a glimpse on our horizon yet, but your immortality gives us an advantage. The ability to step back and let time pass. You can start and stop this timeline at will, but we'll also stop it for you should something require your attention. Like a cadence attack. That is a probable possibility. It always feels weird accomplishing something without having beaten it into submission. Should have seen my books after I was done with them. Esto está bueno también porque mejora los héroes que reclutamos vienen con más nivel. Before, you were making choices on the battlefield. Now, we'll be making choices on the battlefield of life. What? Come on. I will not apologize if I'm passionate about it. You know when you guide the heroes in battle? Well, sometimes the people, your heroes included, will want your advice on matters they can't decide themselves. They'll be putting their choices in your hands, and sometimes their lives. And the decisions you make may affect the morale of the nation. Unfortunately, we've learned that the cadence feeds off grief and malcontent. So if something tragic happens, corruption can spread very quickly. But the opposite is true too. We will trust your decisions, whatever they end up being. Hoy Griffith y Mahar acudieron a un mitin antibélico en la capital para garantizar la seguridad de los asistentes. La oradora, una anciana muy respetada de pilas de sal,
Realizó una serie de comentarios controvertidos sobre ti y la guerra. La situación empeoró. Ahora está en un estado crítico por culpa de tus héroes. Una gran muchedumbre se está congregando en las afueras de la capital. Nadie sabe qué hacer. Ok. ¿Qué tal me escucho? Comentarios controvertidos sobre ti y la guerra. La situación empeoró. Ahora está en un estado crítico por culpa de tus héroes. Una gran muchedumbre se está congregando en las afueras de la capital. Nadie sabe. Los héroes se quedan sorprendidos al escuchar que la multitud ha crecido sin importar pruebas. Tiene miedo de que se revele su identidad al público por la vergüenza que se suponía ante la gente, así que decide recluirse rápidamente. Bueno, pero no los mataron al menos. Finally, some action! As you have no doubt surmised by now, it takes time for the cadence to create its pawns, so they're only able to attack every few years. Unfortunately, you cannot fight back multiple incursions at the same time. Our primary focus is charging up to destroy our enemy, and we can only allot enough of our energy to send out one group of heroes at a time. Pawns don't last long outside of the cadence either. So even if you win one battle, it'll be too late to fight the other. Choose wisely, and Blow the horns! Yeah! Do you feel it? That little tingling in the air before a fight? I know they do. here is where you can make any last-minute substitutions or preparations before you deploy your heroes to battle. And once you give the word, they'll jump in, and we'll handle the rest. Make sure they close their mouths when they jump. Vamos a hacerlo así. There's a stillness to the air right before battle, like the world is taking a deep breath. Now knock the wind out of them. Ah, found one of our alchemists. A brilliant mind in a delicate body. Not worth much in a close quarters battle, but they make up for it with their nasty exploding flasks. Just watch out for friendly fire. The explosions are big, so aim well, or keep your heroes back. Trust us, you don't want to be on the receiving end of one of their concoctions. No llega. Here you have the hunter. Attacking at close range is good, but attacking from afar, where one can think and plan, is better. If you listen closely, you might be able to hear your group leaving you behind as you line up that perfect shot. Actually, the hunter will be in front of you, stealthily scouting ahead. Is that what they say they're doing? Bien. Espera que habrá gente por ahí. Bichos. Tiene 22 de vida igual es. I admire the ruptures. What?
They rush into battle, no concern for their own safety, knowing that as soon as they come upon their prey, they'll explode into a corrosive mess of pain and suffering. Even in death, they still hurt their enemies. It's beautiful. And disconcerting. Interesante. Bueno, los sobres son muy buenos para detectar enemigos. Más allá de eso. Bien. Está peligro. Tíralo. Dale. Le pega a los aliados, los viales, también le hacen daño, gente. Entonces hay que tener cuidado. Oh, que con 30 lo hice, ¿eh? Muy bien. Dámelo una flechita ahí, amiguito. Bien. Ah. Bueno, son arcos, son ballestas, eso sí, sí. No falla, amigo. A ver si no me matan al otro, le mete un crítico, ya son dos. Ay, no mames. ¿Crees que este va a poder llegar hasta allá? No, no va a llegar ni a eso. ¿Crees que le puede dar, eh? Pues sí. Buena. Now tell me that wasn't fun. Pinche suicida. Hostia, casi se murió.
bastante cómodo el juego de juego, tiene muy buena jugabilidad. Es que estamos jugando la versión final, gente. La que ya tiene todo. Nada de early ni nada de cosas raras. Menos que haya habido más gente por allá, más bichos. Por acá. Vamos a hacerlo ocultar después. This is a caber jack. They hit things with a caber. Sometimes they hit hard and put things down. Other times they hit not so hard and just knock things out. That's all you're going to say? Simplest way of life there is. Caberjacks. Profound purveyors of violence. Acá termina el mapa. Ah, acá termina el mapa. Entonces puede que estén... Acá había gente, ¿no? Sí, acá tienen que estar seguramente. Para acá. Vamos a aprovechar el sigilo para ir explorando. ¿Ves? No fuimos al sigilo. Solo podemos tener la iniciativa. Necesito a este muchacho. A ver. Nos pillaron todavía. Ahora no van a pillar. Bien. Bien, no nos alcanzan a atacar. Todavía tenemos unos tiros más de esta cosa. Ay, no gastamos todo el movimiento, qué pendejo. Esta habilidad para tumbar a... Era el de... Ahí. Excelente. Mátame los meles, este muchacho. 44% de probabilidad, ¿por qué falla? Este no tiene que fallar. Bien, vamos. Ando. Otro muchacho que vaya en plan sigilloso también. Ahora haría falta el líder. El líder, gente, esto es como un XCOM, un XCOM medio medieval. Pero mucho más simple, sin tantos quilombos. Y una jugabilidad muy buena, gente. Lo que sí es fácil de jugar, difícil de aprender. Dominar las cosas básicas es lo complicado. Y sencillamente es vital para poder ganar el juego. Que tenemos que tratar de aguantar 300 años. Y ya, así ganamos. Voy a usar la habilidad de carga acá. Que el tanque se tanquee el daño, nunca mejor dicho.
Tirarle desde aquí. No se va a poder. Acercarse al mar. Y... ok. Tienen robo para robar vida. Muy buena esa cosa. Esto, a ver si lo puedo investigar. Es interesante. ¿Va a explotar junto a los enemigos? ¿A los amigos? Ah. Bueno, acá lo vamos a hacer retroceder a este. Este muchacho, el que le quedaban los cosas, va a tener que encargarse de limpiar esto. Ok, bien. Ahora el arquero. Y... esta. Bien. Yo recuerdo que este juego lo jugaba, pero de muy de peque, gente. Así que salió en 2015, creo que el juego. Más que antes. El último, 2015 fue el último parche. Oh, this is rhetorical. Bien. Te reducimos 2 años la investigación, perfecto. Ok, tuvieron un hijo, perfecto. A cause for celebration indeed. Babies have been born before today. And it was glorious every time, was it not? What, unbearable shrieking and smells that are even worse? That's your idea of glorious. Sound the horns of Hace. It's tough, but now you've got an idea of what to expect from this campaign. Lots of horns. The partner will return to your retinue, and you'll have to appoint a new regent and partner to continue the bloodline. Your heroes await your decision. Un cazador con un bárbaro podrían generar un sicario. Bueno, así es como se consiguen clases diferentes, gente, mezclando las diferentes clases. Y luego, las clases que nacen, si la mezclas con otra clase que ya está mezclada, tenés otra clase más. Clase diferente. Bueno, se murió, parece. Va a llegar a... Es un tirador. Con este generaría... Con el bárbaro generaría los sicarios. ¿Qué le damos? Está muy joven para tener hijos todavía. Bien. Esto va a hacer que reclutemos héroes más pros. Entonces vamos a poner... reclutar nuevos héroes. Y van a venir héroes de nivel 2, 3 y demás. Ready yourselves. Your enemies wait to greet you. Y acá nos dan un alquimista y acá nos dan recompensa de experiencia. Vamos por el alquimista. Bueno, este muchacho subió de nivel. Conocimiento extra. Y el bárbaro. Bueno, si vamos a meter un bárbaro. Por si tiene que ir a tanquear un poco de daño, ¿no? Pero la verdad que un equipo entero de alquimistas tampoco está mal, gente, porque hacen una limpieza terrible. One of your heroes looks a little queasy. Maybe tell them it'd be best not to eat right before a jump. And now there's a turkey leg floating in our bowl. Late. Okay. Voy a tener una stun a este.
Es muy poca vida. Pero aguanta más el daño por lo que veo. Buena. Esto es trabajo para arqueros. Creo que de acá le puede tirar. Un coso incluso desviado va mejor. Ya. Sí, la verdad que un bárbaro es necesario. Vamos a curarlo a este muchacho. Que se muera. Pregunta, si está estuneado. Eh, total está estuneado. A ver si le puedo dar aquí. Oh, no, no vale la pena perder vida. Ok.
Ah, el segundo tiro es más débil. Ah, a ver, ¿pega? Sí, sí. Incluso desviándolo le pega igual. Muy bien. Ya hay más. Son un chingo, gente, ya les aviso, ya son muchos. En difícil principalmente por mucho más. Tuvimos suerte que no explotó. Mucha suerte que no explotó. Hemos pegado a todos juntos, Sí, están empezando a flaquear. A ver si se desvía un poco y le doy igual, igual, ¿eh? Bien. Tuvimos suerte que no explotó. ¿Pasó una carga? No. Debería, bueno. ¿Qué problema, eh? Matan los líderes. Suelen ser los espectros. Acá tendrían que estar. Ahí están. Muy bien. Pues sí, los cazadores son muy buenos para cazar justamente y para detectar enemigos. Acá era como una especie de mago entre cazador y una mezcla entre alquimista. Se distraen con las rocas los bichos. Ahí hay otro más. Oh, ahí está el jefe. Ese es el líder, gente.
Ese es el pinche líder. No, espérate. Ah, ¿en serio se tuvieron? Qué pendejos. Boom. En un ratito se te puede ir a partir a la mierda, gente. Eso sí viene estuneado. Buena. Bien, por los All the pelos. cooks. For every pawn killed today, I want a roasted turkey waiting for that hero. Just shutting the door on vegetarians again, huh? You always forget about the vegetarians. Oh, excuse me, yes. Sorted salads as well, please. Para las cosas que dicen. Bueno, ganamos un alquimista. Alquimista nivel 2 ahora que nos da. Bien. Bueno, reclutamos unos héroes, gente. Perfecto. Vamos por una investigación y vamos a guardar, gente. Puedo largarme por la armadura, ¿no? Sí, vamos a ir por la armadura. Ya. Creo que esa armadura la pueden usar todos. Así que bueno, gente, vamos dejando el directito hasta aquí. Probablemente lo suba entero a este juego si no se complica demasiado. Tenemos que aguantar, el objetivo del juego es aguantar 300 años. Supongo que los últimos años se va a poner más jodido, pero bueno. Hay que ir defendiendo lo que podamos, lo que nomás nos sirve. Fíjense, tiempo de construcción reducido. Bono de fuerza. Hay diferentes bonos en los lugares. Bono de experiencia por muerte, bien. Así que lo vamos viendo, gente. Nos estamos viendo en el próximo directo de Play, gente. Salute.